Johan bungthum Jesu le Nicodem ki holim na Farisai te la ami amin Nicodem ki chi juda te vai hom pa khat a hi Amazan lai in Jesu ko nga ahing ho a aku nga Rabi pasiana ki pat ahing pe sia pa na hi chi ka thei hi pasian lo pi in mi koima na chiam te na lamdang bol te a bol thei si ding hi achi hi Jesu na do nga aku nga Adita in kahing hil ahi mi koi po apian tha si le pasian gam amusi ding hi achi hi Nicodem na ko nga mi ate noa in bangjin apiang tha thei diai anu sunga ni veilut in apiang thei diai ma achi hi Jesu na do nga adita in kahing hil ahi mi koi po tuile hagawa apian tha si le pasian gam alut thei si ding hi ta sa apiang po ma ta sa hi a hagawa piang po ma hagawa hi na pian tha nge ding a hi na ku nga kachi lamdang sasin hui awut na lama alang a aging na za hi hinan le heya hingki pana heilanga pe ding a hiai chi na thei si hi michin hagawa piang po ma tua bang a hi Nicodem na do nga ako nga tamsil te bangjin a hi thei diai achi hi Jesu na do nga ako nga Israel te siapa khat hinapi a tamsil te theilo nama adita in kahing hil ahi kauten ka theyu ka genwa kamu ule ka thei sa u ahi wangin noten kaute thei pin na thu na pom si u hi leitung silte kahing hil nangon ta sangut lo na hi ule van lam silte hing hil leng bang na chita sanding wai vana ki pada hing kom so mi hing tapa vana chi lo ngal koima vana akal to nai si hi thwale mosi in gamda ya gol a khai kang bangin mi hing tapa zong khai kang in a nge ding hi koipo ama gingta in mangthai lawa kum ton hin na anei zo na ding a hi azia pen pasianin khovel ait senga tua chin atapatang khat nei sun apia hi koipo ama gingta in aman that lo a kum ton hin na anei zo na dingin khovel siam lo tang sa dingin pasianin atapa leitunga asol si a khovel ama wanga hundam a hi theina dingin asol zo hi ama ging tapo ma siam mo tan sa ina si a hinan le aging talo po ma siam mo tan sa zo a hita pasian tapatang khat nei sun min agin ta lo zia un tua khu siam lo tan na a hi wa leitunga hing peya hinan le mi ten wa sangin mial adei zo hi asilbol teu agit lo zia un azia pian koi po silgilo bolin wa ahwa uhi tua le wa a zong apei ut si uhi tua silowina silbol teu akilang khading hi hinan le koi po sildi bol khu wa a ahing peiwa asilbol teu pasiana bol ahi chi akilat theina dingin Johanin Jesu athei pina nu khia pen tamsil te noa in Jesu anwa zui te to zudia gama ahing peiwa khuna amau to khoma a baptisel hi Johanin zong khuna tui atamzia in salim kunga enon a baptis a toale amau te ahing peiwa baptisma atangu hi khom hon lain Johan swang kola aki khom nai si hi to chin Johan noa zui te le juda te ki kala kisian suana thuwa kinyal na ahing ta hi amaute Johan kunga ahing peiwa akunga Rabi Jordan gala na kunga atan chin na thei pi pan baptis abola akunga mizo si ahing peiu hi achi uhi Johanin na donga akunga vana ki pada pia hi si le mi hingin bang ma anei thei si hi ke Chris ku ka hi si a amasanga sol ka hizo hi chi no te mama in nahing thei pi uhi monei pa khu mo pasal a hi a hinan le monei pa lom pa akunga adinga athu ngai khia khu monei pa o zia in alung nuam mama a to zia in tam kalung nop na abukim ta hi aman khan lam ano dinga ken kiam lam kano ding hi tunglama ki pada hing pe pa khu mizo sia tunga a hi leya piang khu leimi a hi a leilam silma ma again hi wana ki pada hing pe pa khu mizo sia tunga a hi aman amule azate athei pi a koiman athu thei pi na thu apom si hi koipo athu thei pi na pomin pasian adi ahi chin apomu hi azia pen pasian misol pan pasian thu agena pasianin la akunga hagaw te det in a pesi hi pa in tapa ait a
akhura sil zo sia apeta hi koipo tapa ging ta in kum ton hinna aneita koipo tapa ging talowin hinna amusi dinga hinan le pasian thangpaina atunga den ding hi achi hi